ଆପଣଙ୍କୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ କରାହଉଛି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଫ୍ଟର ରିଚିଂ ଆଉଟ୍ 1 ଲାख? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଭଲ ତ ଲାଗିବ, କାରଣ ଇଏ ଗୋଟେ ସଫଳତା। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଫଳତା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଆନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଛି ନା କିଛି ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଉ ସଫଳତା ସେତେବେଳେ ଖୁସି ଲାଗିବ ଯେତେବେଳେ ଏଥିରେ ଭାଗିଦାରୀ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସହଭାଗୀ ରହିବେ, ବା ସେଲିବ୍ରେସନ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଲୋକମାନେ ରହିବେ ନା, ତ ସେ ସଫଳତାଟା ବହୁଗୁଣିତ ହେଇଯିବ। ଏଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରିୟ ମୋର ମନେ ପଡିଲା, ରାମାୟଣର ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଯାଇଛି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ରାବଣକୁ କହିଛି ଯେ ପିତାଶ୍ରୀ ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ପରାଜିତ ହେଇଯାଉଛି ବା ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରୁ ନ ଫେରୁଛି, ତେବେ ତୁମେ କଣ କରିବ ଯେ ସରେଣ୍ଡର କରିଯିବ, ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଦବ, ଯେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଲଙ୍କା ବଞ୍ଚିଯାଉ। ସେଇଠି ରାବଣ ଗୋଟିଏ କଥା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ସରେଣ୍ଡର କରିଯିବି, ସମର୍ପଣ କରିଯିବି, ଲଙ୍କାର ସିଂହାସନ ମତେ ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବି, କାହାକୁ ନେଇ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବି? ଯେ ଯୋଉ ସିଂହାସନରେ ମୁଁ ବସିଥିଲି, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର, ଭାଇ, ପୁଅ, ନାତି, ଅନାତି ସମସ୍ତେ ମୋ ଖୁସିରେ ଖୁସି ହଉଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେଇମାନେ ରହିବେ ନାହିଁ, ସେ ଖୁସିଟା କାହା ପାଇଁ? ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲ ନା ଯେ ସଫଳତା ପାଇଛି, ଖୁସି ତ ଲାଗିବ। ଆଉ ଖୁସିଟା ସେତେବେଳେ ଖୁସି ବେଶୀ ବହୁଗୁଣିତ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିୟ ମୋ ସହିତ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ମାନସ ମୋ ସହିତ ଅଛି, ପ୍ରବୀଣ ମୋ ସହିତ ଅଛି, ମୋ ଭ୍ୟୁଅର୍ସ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଯେ ସଫଳତାଟା ମୋର ନୁହଁ ତାଙ୍କର। ଯେମିତି ତୁମକୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ସଫଳତା ମୁଁ ପାଇନି, ସଫଳତା ତୁମେ ପାଇଛ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଖୁସିଟା ତମ ପାଖରେ ଅଛି, ମୋ ଭ୍ୟୁଅର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସେଟା ମତେ ବେଶୀ ଆନନ୍ଦ ଦଉଛି। ଆଉ ଯଦି ମତେ ସେଇଭଳିଆ ସପୋର୍ଟ ନ ମିଳିବ, ତେବେ ସେ ଆନନ୍ଦର କଣ ଲାଭ? ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ବସି କଣ ତା ବଣରେ ବସିବା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ। ତେଣୁ ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ କାହିଁ ଆସିବି? ଆଉ ଯେମିତି କହିଲେ ନା, ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସଫଳତା ମିଳିବ, ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି। ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ନଲେଜ ଅଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଗୋଟେ କରିବା, ଏମିତି ଚାଲୁ 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 ହେଇଗଲା। ହାଉ ଇଟ୍ ଅଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍, କେମିତି କଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ଆପଣ ତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲୋକ, ଆପଣ କାମ କରୁଥିଲେ ଆଇ ନୋ, ରେଗୁଲାର କର୍ମଚାରୀ। ହାଉ ଅଲ୍ ଇଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍, ଟିକେ ଜର୍ଣ୍ଣି ଉପରେ କହିବେ? ଜର୍ଣ୍ଣି ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିଲି, ୟୁଟ୍ୟୁବ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲ ମୁଁ ଯୋଉ କହୁନି ନା, ମାନସ ଆସିଥିଲା ତାର ଷ୍ଟୁଡିଓର ଉଦ୍ୟମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବାହାର କରିବା, ସେଇଠି ବସିଲା ବେଳେ କହିଲା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ନଲେଜ ଅଛି, ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ଉପରେ ଅଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କରନ୍ତୁ, ୟୁଟ୍ୟୁବ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ହଉ କରିବା। ତେଣୁ ମୋର ଯୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଫାଷ୍ଟ ରେକର୍ଡିଂ ସିଏ କଲା, ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ଉପରେ ସିଏ କଲା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସିଏ ପଇସା ନେଉନଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ତ ତାକୁ ସେମିତି କରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ତ କିଛି ପଇସା ମଧ୍ୟ ଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ସାନ ଭାଇ, ତୁ ବଡ ଭାଇଟା ସିନା ପଇସା ନେବ, ସାନ ଭାଇଟା ତ ପଇସା ନବ ନା। ତେଣୁ ଭାବନା ଯେ ତୁ କଲୁ ବୋଲି ନେଲୁ, ଦାଟ ଏ ସିଏ ଗିଫ୍ଟ ଟୁଡେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନାଇଁ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଆପଣ ନଲେଜ ଅଛି ଭିଡିଓ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ କରିଦେଲେ? ନା ନା, କୌଣସି ସେ ନା କଥା କୌଣସି ନୁହଁ। ଜାଗାରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯେ ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଯୋଉ ନଲେଜ ଅଛି ମତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବାର ଅଛି, ମତେ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପାଖାପାଖି ଫେସବୁକରେ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ ରହୁଥିଲି, ତେଣୁ ଫେସବୁକରେ ମୁଁ ସେୟାର କରୁଥିଲି। ଆଉ ତେଣୁ ସେ ରେକର୍ଡିଂ କଲା, ରେକର୍ଡିଂ କଲା ପରେ ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ କଲି ଫେସବୁକରେ, ଦ୍ୟାଟ ଟୁ ଆଶିଷ ଓଡିଆ ନ ବୁଝିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଟାକୁ ସେ ସେୟାର କଲା, କମେଣ୍ଟ ଦେଲା। ଯୋଉଠି ଆମ ଅଫିସରେ ଅନ୍ୟ ଆଶିଷ ଖେରେକର ଓଡିଆ ନ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେୟାର କରି, ହଁ ସେ କରିଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ ଇଏ ହଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଜାଣିଲ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ମୋ ଭିତରେ ସ୍ପାର୍କ ଅଛି ବା ଏମିତି କରିପାରିବି, ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସେ ଦିଟା ଭିଡିଓ କରି ରହିଯାଇଥିଲି, ଟ୍ରୁଲି ଦୁଇଟା ଭିଡିଓ କରି ରହିଯାଇଥିଲି, ପାଖାପାଖି ଗୁଡେ ଦିନ ମୁଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପକେଇଲି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କହିଲ ନା ନିହାତି ସାର୍ ଏମିତି ଅଛି, ତୁମ ଭିତରେ ସ୍ପାର୍କ ଅଛି, ନଲେଜ ଅଛି, ତୁମେ କର, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏମିତି ଅର୍ନିଂ ଅଛି। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ୟୁଟ୍ୟୁବର ଅର୍ନିଂ ନୁହଁ, ମତେ ଯୋଉଟା ବଡ ଗଠନମୂଳକ ଯୋଉ ମତାମତ ମୋର ଭଲ ଲାଗିଲା, ଯେ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଏ ବ୍ରାଣ୍ଡ, ସୋସିଆଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ। ତମେ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଫିଗର ହବାକୁ ଯାଉଛ, ଆଉ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯୋଉଟାକୁ ତୁମକୁ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବ। ତୁମ ଯୋଉ ମେସେଜଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ପହଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତମେ ରିଚ୍ କରିପାରିବ। ଆଉ ମତେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମୁଁ ସେ ରାତିରେ ବସି ଭାବିଲି, ମୁଁ ପ୍ରିୟ ଏଇ କଥା କହିଛି ମାନେ ମୁଁ ଚାହୁଁ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଆମର ଚାଲିଥିଲା ବିଜନେସ ଆଇଡିଆ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା, ମୁଁ ଯାଉଥିଲି କଲେଜ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ। ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଆଜ ଏ ଶିକ୍ଷକର ପୁଅ ମୋ ବାପା ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢାନ୍ତି ଆଗରେ ପିଲା ଥାନ୍ତି, ମତେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ କହୁଥିବି ଲୋକ ଶୁଣୁଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ମତେ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ କହୁଛି କଲେଜର ପିଲାମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆଇଟିଆଇ କଲେଜର ପିଲାମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କହିଲେ ଯେ ହଁ ନିହାତି ସାର୍ ଏଇଟା ତୁମର ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି, ଆଉ ତୁମେ ଏଇଟା କର,
मते लागला हाँ एटा करा जाई पारे जे कोनसे गोटे प्लेटफॉर्म मिल जो जे अनलिमिटेड लोक एटा देखिबे आउ प्रत्येक घंटारे 100 200 लोक मो चैनल को आसुचंती देखुचंती छोट कथा नुह जदि गोटे वीडियो को मु काली देखिली जे 3.4 मिलियन लोक देखिचंती 3.4 मिलियन मान 30 लाख लोक देखिचंती गोटे वीडियो को तो जदि आमे चिंता करबा जे ओडिसा रे 4 कोटी 5.5 कोटी लोक जे 30 लाख लोक देखिचंती पाखापाखि 35 प्रति लाख हाँ प्रति 200 लोक जन मते जानि 150 200 लोक मते जानि जन छोट कथा नुह 5 कोटी लोक भितर जदि 100 150 लोक भितर जन लोक मते जानि आउ मो विषय सूचना नउची इंस्पायर होची छोट कथा नुह नो नो इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग आदौ छोट कथा नु सो 35 लाख पीपल जदि सेटार व्यूअरशिप आसला इट्स अ बिग थिंग सो सो हाईली अप्रिशिएट दैट नेक्स्ट होची वेयर टू स्टार्ट जेतला आपनकर एठू इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसला कि वेयर टू स्टार्ट से समस्त चाहिए करिया पे ताले मु जदि स्टार्ट करी मु कोन स्टार्ट करबी जदि आपन पाखरे यू हैड अ नॉलेज आपनकर एक्सपर्टीज सी पर्टिकुलर टॉपिक रे थिला आपन सीटा करिबे अदरवाइज आई हैव सीन कि समस्त गुटे खोल दउचंदी जहा जेतल जे जो चाइले पकाउचंदी सो द सक्सेसफुल रेट होची यू नो लेस देन 1% तो ता ऊपर मत रखन एक्चुअल जेतेबेले मु भी स्टार्ट कली मते भी लागुथला जे को जगह मु सक्सेस पाइबी कि न पाइबी दैट नॉट ए मैटर मते लागुथला जे मोर जो हॉबी रही छिबा मते जेटा भलो लागे तो फास्ट थिंग ट्रैवलिंग मो बुलिबा को मते भारी भलो लागे तो इंस्टेंट सही समय रे मोर पोस्टिंग हे गला केउझर रे प्रवीण मो सहित रहिला मो सहित कलीग रहिला तेणु जोठी गलु केउझर तो एमिति गोटे जगह जोठी चाहबो से गोटे पिकनिक स्पॉट आ से गोटे टूरिस्ट स्पॉट हे गला तेणु एमती कौन जगह रहा ना केउझर जो वाटरफॉल हो कि पिकनिक स्पॉट हो आम एमती काम गलु रेकर्डिंग कलु परदा पछरे प्रवीण रेकर्डिंग कला आउ मते लागला जे हाँ मुझे बुलूची लोक मान जानवर अच्छी गोटे गोटे स्पॉट उपर तो जनइबा तेणु मुझे कौन कल लोक धीरे धीरे जनइबी तापरे आउ गोटे कथा मोर जो एक्सपीरियंस आउ एक्सपर्टाइज अच्छी मुझे चिंता कली लोक मान पाखे पहुंचवा दरकार तेणु धरतु मोर वास्तु उपर एक्सपीरियंस थिला सूचना अधिकार उपर नॉलेज थिला पंचायत लॉ उपर अभिज्ञता थिला तापरे मु सही समय जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट उपर काम करतली ता भीतर नॉलेज थिला तेणु मु भी कंफ्यूज हे गल जे मु को टॉपिक को निश करी कि बा को टॉपिक को नेकी मागेबी तेणु मते लागला हां ठीक है जेटा लोक देखुनी तो मु वास्तु उपर वीडियो कर देबी एटा देखो तो हेल्थ उपर नॉलेज हेल्थ उपर वीडियो कर देबी तो मु एटा देखुनी तो मु ता कर मु पंचायत लॉ उपर वीडियो कर देबी तो मु लास्ट को मु फाइंड आउट कली जे मोर जो दर्शक अछंती से कंफ्यूज होछन जे मु को थी पाई मु ए निहार जब फॉलो करबी कोत पे चैनल को आसीबी तो मते कोड ना कोड मु एनालिटिक की देखली जे एनालिटिक देखली मोर को वीडियो को लोक बेसी देखुछंती मते लागला जे पंचायत लॉ ऊपर लोक बेसी वीडियो देखुछंती आउ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ऊपर लोक बेसी वीडियो देखुछंती तो मु चिंता कली जे ना एई दीटा कांसेप्ट को छाडी मते तृतीय कांसेप्ट जिबार ही नाही तापर मु गोटे पोस्ट कली कोथरे मु जो गूगल पोस्ट पोस्ट कली जे मु एई ऊपर वीडियो करिया पे चाहूची आपण माने मतामत दियंतु जे आपण को टाइप रो कंटेंट मोठ आशा करछंती तो मते पाखा पाखी दुईटा कंटेंट लोक बेसी कहले जे प्रथम होची जे पंचायत लॉ द्वितीय होची एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट केमिति हम रोजगार करि परिबा अच्छा मु देखि तो एई दुईटा विषय मोर अनर गपी परिबी अनर नॉलेज मध्ये अछि आउ किछि नुवा नुवा कंटेंट लोक दे परिबी तो दुईटा निश को फॉलो करि चालली आउ कंटीन्यूअस वीडियो पकले आउ सबटु बड़ दिनस जे कंसिस्टेंट जे मो एमिति न जे मो वीडियो पकेबा बंद कर दे 6 मास एमिति नै मो हां माइंड सेटअप कर जे प्रति वीक रे मोर गोटे वीडियो आसीबा दरकार कंटिन्यू लोक देखली जे हां चैनल को प्रति मास रे गोटे वीडियो आसीबा प्रति मास 4टा वीडियो आसुची प्रति वीक रे वीडियो आसुची तो एबे मो पाते समय आसीगला मुझे मते अलग किछ परिवार नै तो कंटिन्यू मो फोकस करबी YouTube ऊपर तेनो भीतर वीडियो पकेली लोक देखले हां कंसिस्टेंसी आसीला हां कोन आपण दुईटा पॉइंट को एठी विशेष करी यू नो ये कले नोट करेले हमको गोटेला परसिस्टेंस आ गोटेला परसेवरेंस बा पेशेंस एई जिंस गुड़िक होची की आपण जे कोनसी लोकन को पछारिबे एरा होची की सक्सेस पाइन आपण कहले कि मु कंटीन्यूअसली वीडियो पके चलली आपण जतले वीडियो पकोथुए देखिबे बेले बेले आपनकर सक्सेस आसीबो बढ़िया व्यू आसीबो बेले बेले मु भी देखिछि आपनकर गुडे दिन पय जेतरे व्यू नथिबो तो डिमोरलाइज हेबा इट्स अ नॉर्मल पॉइंट जनरल पॉइंट कारण आपण थरे देखिलेनी एते अधिक हठात कि न आसीबा नेक्स्ट वीडियो पय सेटा आपन फुएल दबो नै सो
हाउ डिड आई मीन आपण ताकू सेही भलिया जो केमती टैकल कले, दैट इज माय क्वेश्चन। हाँ, କଥା ହଉଛି ଯେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ କାହିଁ ଆରମ୍ଭ କଲି ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମୁଁ ଭ୍ୟୁଜ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିନଥିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ ମୁଁ ପଇସା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିନଥିଲି ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ କାହିଁ ଆରମ୍ଭ କଲି ଯେ ମୋର ଯୋଉ ଭର୍ସନ ଅଛି ବା ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ ଅଛି ତାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା हाँ भ्यू कम आसूची कोथरे भ्यू अधिक आसूची सेटा तो डिमोटिवेट करिवो निश्चित करिवो तो मु कहली मो एनालिटिक देखली जे मो वीडियो पकाइबा टाइमिंग गोटे समय अच्छी जो समय आपणकर वीडियो माने व्यूअर्स आसबे रेगुलर आपण चैनल को आसुथिबे से टाइमिंग मु देखली जे पाखापाखि सकाळे गोटे समय व्यूअर्स अधिक आछन पुणी संध्या बेले गोटे समय व्यूअर्स अधिक आछन तो मु चिंता जे सही समय मु वीडियो को पकेइबी एनालिटिक देख सारा परे जे टाइमिंग को टाइमिंग रे मो चैनल को बेसी व्यूअर्स आछन जे सही टाइम रे दैट इज द पीक टाइम तो एबे सही टाइम रे मु वीडियो पकेले तो एटलिस्ट सही समय तो व्यूअर्स आसुछंती तो यूट्यूब ऑटोमेटिक देखाई दबो जे निहार रोजार ए वीडियो आसी गला तो लोक कोन करियो क्लिक करियो तापर द्वितीय कथा आ गोटे जिंस हला जे थंबनेल मु सेटा भाबु नथि सेटा गोटे बड़ फैक्टर बोली किंतु प्रथम कथा होची थंबनेल टा एते सुंदर हवा दरकार जे एते क्यूरियोसिटी हवा दरकार जे अट्रैक्टिव हवा दरकार समथिंग न्यू बा लोक प्रथमे तो से थंबनेल टा क्लिक करिकि से भीतर को जाऊ तापर देखियो वीडियो रे कोन अछि कोन नै जदि प्रथमटा थंबनेल से बोरिंग हे गला धरिन तो आपण बैनर फिल्म रो बैनर आगे बैनर तो भल हेले लोक भीतर को जीव ना जदि फिल्म रो बैनर खराब अछि से भीतर को जीव ना तो ये प्रथम तो शो केस हम मो थंबनेल मु सेमिति प्रथम रो थंबनेल रे एते भल मध्य नथिला तापर मु चिंता हम मते समय दबार अछि थंबनेल भल करिवार अछि आगे लोक देखिला फास्ट लुक तो फेस हो सेटा तापर से क्लिक कला भीतर गला तापर कंटेंट मोर भल नाही से 2 मिनिट भीतर बाहर आसे जदि कंटेंट भल पड़ला से 10 मिनिट देखिबो ना तो मु देखला सेटा आ द्वितीय कथा जेटा कहला जे डिमोटिवेट करिवा हाँ डिमोटिवेट करिछि किंतु गोटिए जिंस मु एठी कहूछि कर्मणे बाधिकारे तो ना फलेसु कदाचन जो गीतार जे से जो श्लोकटी एकदम मान जानिबो मो देहरे चरी जाइछि मोर काम करिवार अछि फल मिलिबो केते न मिलिबो अलग कथा मु चिंता कर मते एथि पई जे मोर किछि एक्सपीरियंस अछि एक्सपर्टाइज अछि मते लोकन जणेबार अछि मु जणाउछि एबे लोक केते बेले आसीबो केते बेले देखिबो केते न देखिबो से ता कथा मु मो काम तो करि चले मु मो काम करि चलली टॉपिक टॉपिक कोड पाउछली मु लास्ट आपन के वीडियो देखतली सडनली आपन छाडी चंती 1 लाख व्यू पळे आछि सो ई जो टॉपिक डिसाइड केमति करछंती आपन को यू नो मु लोक पचारतली से कहले कि मु कमेंट सेक्शन को देखे ସେଇଥିରେ ମତେ ଗୋଟେ ଟପିକ ବାରମ୍ବାର ଆସେ ମୁଁ କମେଣ୍ଟ କୁ ଭାରି ଧ୍ୟାନ ସେ ଦେଖେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କମେଣ୍ଟ ରୁ ଦର୍ଶକ ମାନେ ହିଁ କହିଦିଅନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓ ଆପଣ କୋଉଠି କରିବେ हाँ କଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି मतलब से जो कथा कहले व्हाट सेटा इज ठीक कथा योर टेक हाँ मु कौन कहली जे मते दीटा निश ऊपर काम करिवार अछि मु मो व्यूअर्स मानु कहदे जे मु दीटा निश ऊपर काम करी प्रथम निश हला जे मते पंचायत आईन जो अछि माने सोशल वर्क ऊपर जो टॉपिक अछि जे लोक मानकर जोरा दरकार से नीड ऊपर मु काम करूछि तो से नीड ऊपर मोर जो एक्सपीरियंस अछि जे मु धंतो प्रधानमंत्री आवास ऊपर जणैली राशन कार्ड ऊपर जणैली जे लोकंकर नीतिदिनिया जिंस कोन अछि धर पैतृक संपत्ति रे झियर अधिकार तो नीतिदिनिया लोक एटा जानिबा को चाहूचे जो टॉपिक ऊपर नॉलेज नाही ग्राम सभा कोन लोक नॉलेज नाही मु सेही विषय रे वीडियो करबा आरंभ करली लोक जेमिति का लोक कमेंट्स देले जे कमेंट देले मु चिंता करली जे पाखा पाखि बहुत होते ए दिन मु भूल कहि देली किबा ए दिन मु छाडी देली लैपटॉप हे गला तो मु कवरेज करि पेल नाही मते नेक्स्ट वीडियो रे कवर करिवार अछि तो एक तो सेटु मते टॉपिक मिल गला दुई रे मु चिंता करली ए निश्चय पर काम करिबे छि मु सीक्वेंस कर देली ए निश्चय पर मते केते वीडियो बनेबार अछि पाखा पाखि पंचायत पर वीडियो बनेली 60 वीडियो हे गला पंचायत स्कीम ऊपर बनेली 70 वीडियो हो गला तो मते गोटे गोटे स्कीम देखला कोर्स स्कीम लैपटॉप हे गला दंतो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ऊपर मते कहबार अछि मु देखि लोन ऊपर मते कहबार अछि रजिस्ट्रेशन ऊपर कहबार अछि डिजिटल मार्केटिंग ऊपर कहबार अछि पार्ट टाइम जॉब ऊपर कहबार अछि तो गुडे टॉपिक मिल गला तापर लोक मान जो मतामत दोचंती जे सर ए विषय मते अधिक जानिबार अछि बा एटा के छाड़ दे गले चलला तापर कंटेंट आसी गला आ कंटेंट बड़ कथा होची विजन तुमरा विजन रहबा दरकार जे तुमे कोन लोक परोसुच जमिति हम होटेल को जाउचंती होटेल चिंता करूछु को मो कस्टमर को केते भलो जिंस मु सर्व कले से द्वितीय थर मो आसीबो दैट द रिटेंशन तो मु चिंता मु केते भलो परिस्थि पारिबी जदी जने 5 प्रकार जिंस दोचे मु ताको स्वादिष्ट कर 6 प्रकार जिंस देई पारली तो मो चैनल लोक अधिक आसीबो गाली मिलुची गाली कमेंट रे गाली नेगेटिव कमेंट मिलुची मु से विषय वीडियो करथिली
ମାନେ ନେଗେଟିভ ମୋର ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ନେଗେଟିଭ କମେଣ୍ଟସ ଆସିଥିଲା ମନେ ଅଛି ନଗଡା ଯାଇଥିଲେ ନଗଡା ଗଲା ପରେ ନଗଡାର ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରି ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ିଲି ଯେ ମୁଁ ନଗଡାକୁ ସେଠି ମାନ୍ୟତା ଦେଲି ଯାଜପୁରର ଭୂସ୍ୱର୍ଗ ମୁଁ ଲେଖିଲି ଯେ ଯାଜପୁରର ଓକେ। ଭୂସ୍ୱର୍ଗ ହୁଁ ହୁଁ ଆଉ ନଗଡା ମତେ ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେ ନଗଡାର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ବା ନଗଡା ଲୋକ ସହିତ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ନଗଡାର ଯୋଉ ହୁଁ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ମତେ ଲାଗିଲା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯାଜପୁରର ଭୂସ୍ୱର୍ଗର ମାନ୍ୟତା ପାଇବ ଆଉ ଜଣେ ଫାଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ଓକେ। ଦେଲେ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରଥମ କମେଣ୍ଟ ସେ 100 ଅକ୍ଷରରୁ ହୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଲେଖିଲେ ଯେ ଘରେ ବସିକି ଆଚ୍ଛା। କୁଆଡେ ନ ଯାଇକି ସେ ଭିଡିଓ କଲା ମତେ କଷ୍ଟ ଆଚ୍ଛା। ଲାଗିଲା କାରଣ ମୁଁ ତ ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଯାଇଛି ଭିଡିଓ କରିଛି ମତେ 2 ଦିନ ମୁଁ ଶୋଇପାରିଲିନି ରାତିରେ ଯେ ଏମିତି ବ୍ୟାଡ କମେଣ୍ଟ ଲୋକ ଦେଇପାରନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ସେଠୁ କଣ କଲି ତାକୁ ଡାଇଜେଷ୍ଟ କଲି ମୁଁ କହିଲି କମେଣ୍ଟସ ଆସିବ ତାକୁ ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ହୁଁ ଆଉ ସେଇଟାକୁ ମତେ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ବନେଇବାର ଅଛି ହୁଁ ହୁଁ ଆଉ ସତ କଥା ମୁଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ହୁଁ ଲକ୍ଷେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ପୁରୀ ଗଲା ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି ଯେ ମୋର ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟାଡ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଯଦି ସେମାନେ ଏମିତି କମେଣ୍ଟ ଦେଇନଥାନ୍ତେ ନିହାର ଜାହାଜ ଯୋଉଠି ହେଇଛି ବା ପହଞ୍ଚିଛି ସେଠି ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥାନ୍ତା ଗାନ୍ଧୀ ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ତୁମ ବିପକ୍ଷରେ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି ତମେ ଧରି ନିଅ ଯେ ତୁମେ ଭଲ ଲୋକ ନୁହଁ ପାଇଛନ୍ତି କଣ ହରାଇଛନ୍ତି କଣ? ପାଇଛି ଦର୍ଶକ ଯୋଉ ଭିଉଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇଛି ବହୁତ ୟୁ ପାଇଛି ହାଭ୍ ବିକମ୍ ଅ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପର୍ସନ। ହଁ ଚାକିରି ବାକିରି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଛାଡିକି ହଁ ଆପଣ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ଛାଡିଛି ତାପରେ ବିୱାଇଷ୍ଟ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଯୋଉ ଚାକିରି ଥିଲା ତାକୁ ଛାଡିଲି ଏବେ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ମୁଁ ତ ହୁଁ ଯଦି କହିବି ପରମାନେଣ୍ଟ ଜବ୍ କିଛି ନାହିଁ ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ ଟ୍ରେନିଂ ଦଉଛି ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଫୋକସ କରୁଛି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମାଜନରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ମୋର ବହି ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମତେ ଭଲ ମିଳିଲା କଣ ସମୟ ମିଳିଲା ମୁଁ ନିଜକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଯୋଉ ଲେଖା ଲେଖି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ହୁଁ ହୁଁ ସ୍କିଲ୍ ଥିଲା ବା ଯୋଉ ରୁଚି ଥିଲା ହୁଁ ଟାଇମ୍ସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମୁଁ ଆର୍ଟିକଲ ବାହାରୁଛି ଛୋଟ କଥା ନୁହଁ ସିଠାଳି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗାଁ ଯୋଉଠି 2000 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଡକ ନଥିଲା 3ଟା ନଦୀ ଆଉ ନାଳ ପାରି ହୁଁ ହେଇକି ଆମେ ଗାଁକୁ ଯାଉଥିଲୁ ମାନେ କଚା ସଡକ ଅଷାଢ ମାସରେ ମୋ ଗାଁକୁ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ହୁଁ ସେ ଗାଁରୁ ଗୋଟେ ହୁଁ ପିଲା ହୁଁ ଉଠି ଯଦି ଟାଇମ୍ସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଭଳିଆ ମାନେ ନ୍ୟୁଜ ପେପରରେ ମୋର ଆର୍ଟିକଲ ବାହାରି ପାରୁଛି ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେବୁଲରେ ତ ତାଠୁ ବଡ ଜିନିଷ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କଣ ମୋ ପାଇଁ ହେଇପାରେ ପାଇଛି ବହୁତ କିଛି ନାଇଁ ପାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ବହୁତ କିଛି ପାଇଛି ଚିନ୍ତା କଲ ଯୋଉ ଗାଁକୁ କେବେ ଲୋକ ଯାଇନଥିଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହଉଛି ନିହାର ରଞ୍ଜନ ସିଠାଳୋଇ ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମୋ ଗାଁକୁ ଲୋକ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରୁଛନ୍ତି ସିଠାଳୀରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛି ଯେ ଟାଇମ୍ସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆର୍ଟିକଲ ଲେଖୁଛି ଛୋଟ କଥା ନୁହଁ ମୁଁ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ବୀର କିଶୋର ସାମଲ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ସବୁବେଳେ ନିଏ ଯେ ମୁଁ କୁହେ ହୁଁ ସାର୍ ଯଦି ଆଜି ମୁଁ ହୁଁ ଇଂଲିଶରେ ଦି ପଦ ଲେଖିପାରୁଛି ଯେ ଅବଦାନ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ମତେ ପଢେଇଛନ୍ତି ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି ମୋ ବାପାଠୁ କିନ୍ତୁ ହୁଁ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏ ଆପଣ ସ୍ପୋଣ୍ଟାନିୟସଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ଲିଡରସିପ କ୍ୱାଲିଟି ମୋ ଦେହରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କୁହେ ମୋ ସ୍କୁଲରେ 2 ଜଣ ସାର୍ ଥିଲେ ଜଣେ ହୁଁ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାହୁ ଆଉ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ପତିତ ହୁଁ ସାମଲ ଯୋଉ 2 ଜଣଙ୍କର ଅବଦାନ ବହୁତ ଅଛି ମତେ ଲିଡରସିପ କ୍ୱାଲିଟିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଲେଖା ବଢେଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ 2 ଜଣଙ୍କର ଅବଦାନ ବେଶୀ ଅଛି ସିଏ ଜଣେ ହେଲେ ମୋ ବାପା ନଭନ ସାର୍ ଓଝା ଆଉ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ହୁଁ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ମୋ ଓକେ। ଲାଇଫରେ ନଥାନ୍ତେ ହୁଏତ ମୁଁ ହୁଁ ହୁଁ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ଲେଖି ପାରିନଥାନ୍ତି ତ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ମିଳିଛି ଯେ ଜଣଙ୍କର ଯୋଉ ଅବଦାନକୁ ବା ଜଣଙ୍କର ଯୋଉ ତମ କାମ କରିଛି ତାକୁ ତମକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳୁ ତାର କୃତଜ୍ଞତା ତାକୁ ଜଣା ଆଜିର ମୁଁ ଡେଟରେ ଜାଣିଛି ମୋ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 12ଟା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଅଛି ହଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଅଛି ପଚାରିବା ପାଇଁ ତ ଆମେ କିଛି ନେକ୍ସଟ ସିରିଜ ଅଫ ଡିସ୍କସନ କୁ ଯିବା ବଟ୍ ଏବେ ତ ବେସିକାଲି ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ 1 ଲାଖ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ଆଗକୁ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି 1 ମିଲିୟନ କେବେ ହଉଛି? ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ନା ଇଏ ଚ୍ୟାନେଲ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ନୁହଁ ଇଏ ହଉଛି ଦର୍ଶକଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ସବୁଠୁ ହୁଁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଦିନ ଗୋଟେ କଥା କହିଲି ଯେ ପ୍ରିୟ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଚ୍ୟାନେଲ ତିଆରି କଲ ଓଲ୍ଟା ସୋଚ୍ ତିଆରି କଲ ସେତେବେଳେ ମତେ ମଧ୍ୟ ସଜେସନ ଦେଇଥିଲ ଯେ ନିହାତି ସାର୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରି ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ହୁଁ ଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା ହୁଁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲି ହୁଁ ଯେ ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ ତ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ନିହାରଞ୍ଜନ ଓଝା ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହଉ ଏଇ ଡାଇଲଗଟା ମୁଁ ହୁଁ କହିଥିଲି ଆଉ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ନିହାର ଓଝା ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହେଇସାରିଛି ନିହାରଞ୍ଜନ ଓଝାକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଗୁଗୁଲ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଖେଇ ଦଉଛି ନିହାର ଓଝା how ବୋଲି how you are how you are monetizing your things ସେ ଯୋଉ ବ୍ରାଣ୍ଡ କୁ କେମିତି ମନିଟାଇଜ କରୁଛନ୍ତି ହେଇପାରୁଛି ମନିଟାଇଜ your brand ଦେଖନ୍ତୁ see YouTube income ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ବାକି social life ରେ how you are ମୁଁ ସେଇ କଥା monetizing that? କହୁଛି ମୁଁ ସେଇ କଥା ୟୁଟ୍ୟୁବ ମନିଟାଇଜ ଗଲା କୋଶ୍ଚେନଟା ତ ଥିଲା ଯୋଉ ଲାଇଭ ଲେବୁଲ ମୁଁ ସେ ଲେବୁଲ ବୁଝିସାରିଲି ଯେ ହୁଁ ମନିଟାଇଜ କଥା ହଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ ମନିଟାଇଜେସନ ବିୟଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ଯୋଉ ରେସପେକ୍ଟ ମୁଁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଥିଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ହୁଁ ନିହାରଞ୍ଜନ ଓଝା ତ ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ପିଲା ମତେ ଅନେଇଲା
कहले आपण से निहार सर जे यूट्यूब रे वीडियो करंती मु आपण दो चिन्हा होची हम्म, आठु बड़ मोनेटाइज मो भाई कौन हो पारे काली राति जन लोक फोन कले केन्द्रापड़ा आळीरू सी मते कहले निहार सर कहते मुझे हाँ कहले सर मु बहुत दिन ला खोजुली कोटी आपण साक्षात्कार हो जाता नंबर कोटी पाई जाती गोटे पोस्टर लगा जाइथिला को जगह बैनर कृषक निर्माण कृषक संघर मुझे कोटी स्पीच दउथिली से मोर बैनर लगी से मो बैनर देखिकी फोन कले कहले आपण से लोक तो मुझे हम से लोक ये जो कृतज्ञता रात्रि अधघंटा मो सहित गबिले कृतज्ञता दैट इज द मोनेटाइज आज डेट रे सोशल प्रेस्टीज बा सोशल जो रिकॉग्नाइजेशन जो मोनेटाइजेशन ताठो बड़ रिकॉग्नाइजेशन प्रिय कौन हो पारे मो पाई प्रत्येक मनुष्य आज ए ह्यूमन बीइंग प्रत्येक मनुष्य चाहे सी अन्य ठू किछि अलग है आमे धाड़ी रे बसिचंती आमे हमको भाबंती जे जे मंच रे बसी छि मते रिकॉग्नाइज करू रिकॉग्नाइज से केतेबेले करिवो जेतेबेले समथिंग डिफरेंस फ्रॉम अलग लोक तुम अलग बारी हे जिवो तो से डिफरेंस ता तुमको रिकॉग्नाइजेशन दबो आ दैट इज यूट्यूब सेटा म देई सारी छि ऑलरेडी दैट इज मोनेटाइज केते धन्यवाद पैसा पाइली निलेश। केते न पाइली दैट द सेकेंडरी पार्ट किंतु आज जदि प्रिय मो सहित कथबार्ता हो पारुची जदि मानस मो वीडियोटा स्टाटस लगे पारुची जदि प्रवीण से जगह कहि पारुची जे सर मो ना आपण मन रखिसंती कहि पारले आउ जदि मते गोटे जगह राति रे गोटे लोक पिला फोन करी कहूँ सर आपण हो सीनियर सर जे जदि जने गोटे लोक तार एनी इश्यू माने सोशल इश्यू आसी पारे स्कीम ऊपर आसी पारे पंचायत ऊपर आसी पारे जब से फोन करी बुझी सर कहीं ना आपण मते हेल्प करि परिबे सेही गोटे जो जिनस मु पाइछि दैट इज कहबा बोले अमूल्य तार मूल्य नाही आ कोन मु दर्शक मते देबे व्यूअर्स मते देबे बहुत देइछन्ति बहुत Right, right, पैसा अछि right, right. So in the future, let us collaborate. आपन पर बहुत किछि अछि जोटा आसीबा दरकार. Sometimes we together can speak on different topics. And wish you all the best. आपनकर से जो लाख टा केमते मिलियन रे पहुंचू. धन्यवाद प्रिय मु भी चाहूची जे लास्ट मेसेज तुम चैनल लोक मान बा जदि मु एटा आसीगला मो जो लोक मान पकाउची जे जति की एक्सपीरियंस आ एक्सपर्टाइज मु गेन करी सारिची मरला परे से डूबी जीव मु चाहूची मो जीवित अवस्था रे मते लोक शोषी नियंत आउ एठी आउ गोटे कथा तुमको तुम कथा मोर मन पड़गला मन अच्छी थे कहला जे निया सर मते शिखिबार अछि फोटोशॉप मु हाँ माली फटके आउ से तुमे गोटे कथा कह चल जे तुम हाँ कहीं माइल तुम शिखै पार न था मु तुमको से गोटे कथा कहली प्रिय आज मु तुमको शिखेबी नाही ज्ञान तुम आउ कोठु नहीं आसी परिबो किंतु परे कहबो जे ए दिन सर निया सर मते शिखेले नाही आमको शिखेबा द्वारा मु छोट होइछि भी नाही जे मो जो सर्कल अछि बा मो जो ज्ञान अछि कम बने बने ज्ञान बढ़िबो मानथिले ज्ञान बढ़े. You are बढ़िबो right. तेणु मु चाहूची मो जीवित अवस्था रे मो पाखरे जति ज्ञान अछि लोक को देई दवा पई आ लोक शोषी नियंत क्षेत्र में खुशी है बहुत बहुत धन्यवाद. Wish you all the best, all the success in life. हमें multiple round of videos करिबा. Thank you so much. थैंक यू